buri ko talaga mika hospital yung Balensan Simon. Yang inspirasyon kita yung buri ko nga na akong excited kung mika hospital ya. Ing kaya kaming balen. Uling anggan naman siguro rin ka na akong katunggali sa sabyenda ing maging problema na nimbalen pangkalusugan. Kita ng aspetong pangkalusugan. Pero alala sa sabyenda pagawa lang hospital. Pero yako talagang pagawa kayong hospital, uling niya ako ating kong sariling hospital, balo kayong i-manage, balo kayong umpisan, balo kayong pagawa. Number one, ito buri kayong hospital, so at yung kayong parehas kayong medical field. So, parehas kami siguro panlalawin. At least, nurse siya, medtech ko. So, hanggang siguro nga kami na mag-duty ka rin, talagang laking, di ba? Ang makanitabang aspeto. So, pero, kidding aside, syempre, nung makakaya kayong health, and then ako health, so, apis sa upaming masalese. Yung patungkol kayong problema kayong pangkalusugan. So, ikam kasi, panuwalan ni talaga, yung health is wealth. Tamong makapag-over nung masakit tamo. Dahil nga anak, kailan makapag-aral nung masakit la. Pero nung healthy la rin, masalesengan. Actually, ako gagawan ko na yung preventive health care. Uliping maglibre kong blood chem. Naning blood chem. Ilapin deta rin titesta mo daya cholesterol, uric acid, sugar. So karin pa kasi, bala mo lulubnate ang preventive health care. Uling kailangan nga balo ng tao nung atin niyang sakit. At least makapagpa-check up ya. At malibre kasi kamalit 1,500 ya. Biro mo nga libre mo kaya ita. Abalo na nung matas siya cholesterol, abalo na nung atin niyang diabetes, abalo na nung matas siya uric acid, atin niyang rayuma. So nung libre mo makanita, so magpa-check up na lakin doktor. So mumunang dili itapin yako kening termino ko bilang panga-vice mayor. Talagang kung misulong ketang modernization about karetang smelting plant na talagang i-modernize na no retang karelang gamit. Bakan tayo tanda kala pollution, mabawas na. Itang retang pollution control device da, kailangan ibayo dalala. Aliwa na retang obsolete na kasi mamasok. At kay bat itang SEMS da na kailangan, itang SEMS kasi iba siya kay DNR yung beta. So, 24 hours, bala mo kaya ita, bala mo CCTV ababante na ng DNR nung talagang nung potang mag-operate siya, mamasok yan po ngali. At hanggang bengi, kasi nung bengi, makit nga sok usually, mag-operate na rin bengi At kay bat, kailangan, talagang tupad na karetang policy ang kailangan ng igawan kay karelang negosyo. Ako 20 years na akong manungkulan king Balensan Simon. So muna ako sabihan ko muna ng diling hospital. Kailangan mika public market kaming maayos, masalese. Kasalukuyan sad to say, aliya makanita kaayos. Kay bat, kailangan miragdaga itang public cemetery kamune makaayos. So kailangan hanggang kapi na mo hektarya, hanggang metong hektarya makapagdagdag kaya ka rin. Bakan ta noro gumikot-kot din ka kanakong kabalen kay ngaliwang balen. Masakit ita. Yako mo ako bisang mikot-kot kay ngaliwang balen. What more ila, diba? Kay bat buri ko mika ambulansya kami balang barangay. Uling neng kay talagang ding masakit kailangan ding ambulansya. Kay bat pasalan mi itang along stretch na ning Quezon Road, uling BC Road ita, talagang nang karakalamaging aksidente ka rin, sumbengi. Alayan daretche. So buri ko kamuang kay sulita, street lights, bakang tamasalaya, uling industrial zone ita. Talagang BC Road ita, truck, trailer, karalangan dadalan. So prone niya talaga kay accidents. So metong ita. Kay bat kareng kay katamong farmers, buriko bisopan lang karetang farm tractors da, harvester, kailangan makapamiya kami naman hanggang makanano mo fertilizer, bini, bakang tarugo asopan nila. Ita mo, atipid data, palagi ako maragul ng bagay karelata. And then, ingalbog naman,
paggawang epektibong drainage at pumping station. Kasi ala nang ketang bandang taldawa nga manuanda, hanggang gawa kang dakala drainage ka rin. Nung ala na yung mapunta lang ng drainage, alaya, edi ayib sa ningalbog. Kailangan drainage plus pumping station papunta keng Pampanga River. So, makanita. And then, meron pang problema, waste management, basura. So, kailangan talagang umpisan minitang segregation. Bakanta naman, ali kami magagastos ka retang pamamayad kay timo, retang kaya katamong kukuha talagang legit basura. Nang kaya mamayad ka 1 million. Pero nung segregate mo itangaliwang namang kailangan na pwede nang ibakot keng gabon, at least makabawas keng imbes na pamayad may keng basura, apan nyaw may panyalim panulo kareng kaya kaming kabalen. Yako po bilang kandidatong mayor ng Kiyakatamong Balen, asahan nyo po itang retang kanakong sasabyan na plataforma de gobyerno. Ila po talagang pangarap ko din na yako tinagal kong mayor. Ngayon siyempre metong pang alimuret ang programang ibalik na rin pera ka rin tao, pero gawa tamong proyekto na ayuwa kalingwan aliwa mo itang panandalian pangabambye yung pakinabangan at okay tana ka rin eskwela, okay tana ka rin covered courts, karendalan so pakatuunan tamong pansin mo naman dahil PWDs, solo parent, senior citizen, at syempre, itang sahop siguro para pamangan mo naman nung minsan talaga. Kasi nanan mo nga din ganang struktura nga rin nung dadanop na rin tao. Ako po burita. Anya buri ko misaupan kayo naman. Mika ayuda. Uling dakal neman pera yung balen.